Evo nas ekipa, pozdrav u drugom dijelu videa. Sad ćemo odraditi još neke dijelove. Znači imamo sad tu nam je znači bobina za paljenje. Imate dva šerafa isto tu. Samo malo da vidimo koji je to brojčić. Naravno opet koliko vidim colni 6,5. Znači 6,5, otpustimo bobinu, vadimo bobinu, iskopčajte ovu žicu, to je za gašenje masa. Malo teže ide. Evo ga. To vam je bobina znači. Vratit ćemo šerafe nazad. Kao i uvijek. Da ih ne izgubimo. Dugački su dosta. Ima tu dosta tih popratnih sadržaja koje treba poskidati. Eto, znači to je to. Sada ćemo skinuti ovaj nosač koji služi za gašenje kosilice. Imate znači tu jedan šeraf i ovdje drugi šeraf. Skinete ta dva šerafa i ide ovaj cijeli nosač sa masom dolje. Samo da vidimo da li je to 6,5. Mislim da nije. Da nam je to 8. Hop. Malo je problematično. Evo, zeza me magnet. Evo. Da vidimo. Da, to je broj 8. Idemo njega. Ovo se malo napet, ali ide. Op, kriva strana. Skinemo to dolje. Pazimo žicu, izvučimo lagano, samo da je ne strgamo. Evo, znači to je ovaj dio masa za gašenje kosilice. Pospremimo se te dijelove. Vraćamo nazad šeraf da ga ne zagubimo. Da ne moramo pamtiti, malo mi je magnet zezan. Jak je magnetić ovaj. Sad ćemo vidjeti, sad možda naiđemo na jedan problem dok dođemo do magneta. Jer njega bi se trebalo vaditi sa
adaptiram sa izlakačem, a ja to nemam, pa ćemo vidjeti kako ćemo, to ćemo nekako uspjeti odraditi koji sve ostalo. Snaći ćemo se nekako. Samo da vratimo ovaj šeraf nazad, malo me veza magnet od paljenja. Baš ga privlači. A u ostalom možemo to i kasnije. Znači skinuli smo taj nosač i sad skidamo ovaj nosač tu za sajle. To je isto ključ 8. Pazite si samo na ovaj federić, nek ostane na njemu da se može samo skinuti, ali bolje ga ne dirati puno, jer ako se on spiga, on služi za dodavanje gasa, regulaciju gasa, tako da je bolje ga ne dirati. Ali pazite da ga ne izgubite. To smo skinuli, vratit ćemo se šerafić nazad. Kao i sve ostalo da nam to bude na mjestu. Kad vraćamo da se ne zabunimo ili da ih ne pogubimo. Najbolje ih je vratiti. Tako i ovaj drugi. Paljenje ćemo pospremiti i ovaj nosač u kutijicu. Zajedno. I sad sljedeća stvar. Zaboravili smo još ovaj nosačić. Sad sve zajedno. Sad moramo skinuti ovu gornju ploču. Znači, paljenje i magnet. To će biti malo problematično jer nemam alat za izvlačenje magneta, ali probat ćemo se nekak snaći. Vidjet ćemo. Evo, sad ćemo malo stisnuti pauzu. Pa ćemo se vratiti dok ja pripremim kompresor i pištolj za odšerafiti ovo gore. Magnet. Evo znači, tu nam je pneumatski pištolj, ključ 24 i idemo, odšerafujemo ovu maticu, znači tu. To je tako najjednostavnije, jer ćete se inače namučiti s ovim svim ostalim. Skidamo ventilator. I sad trebamo skinuti ovaj magnet. I to je malo problem, jer je on nabijen unutra pod konus. Sad ćemo mi probati nešto napraviti. Ovo ćemo spremiti sve. Znači, ventilator smo skinuli. On je tak, on je
karticu. Znači, gledajte, plastika. To je nekad sve bilo, ovo je bilo željezno, ovo je bilo aluminijsko. Plastika. Znači, vidio sam nešto na internetu, a sad trebao bi napraviti nekakav alat za ovo, pa ćemo vidjeti, probat ćemo. Ništa do onda, mala pauza, pa kad smislimo izvlakač za ovaj dio, za magnet, vraćamo se nazad. Evo ekipa, znači sada ćemo, za sad nećemo skidati ovaj dio, jer nemam takav adapciger ili izvlakač, ali ćemo skinuti, znači sad nas najviše zanima dole da skinemo karter i da vidimo što se desilo unutra sa klipnjačom, radilicom, jer nešto se čuje da se polomilo unutra, tako da vidimo u čemu je glavni problem, da znamo je li je to isplativo ili nije. Eto, za popraviti. Evo. Pa idemo, znači imati tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 šerafa, koliko ja vidim. Za karter, idemo skidati karter dole. Smanjit ćemo si malo da budemo jači. Popustit ćemo sve lagano. Tako. Pa da vidimo šta nas čeka u tom motorčiću unutra. U toj igračci. Nekad je Briggs & Stratton bio stvarno pojam. A ovo sad koliko vidim, to je sve nekako plastika, aluminij, nemam pojma, evo, ne znam što bi vam rekao. Imamo znači 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1. Isključili smo kompresor da nam ne smeta za zvuk. Gdje smo stali? Znači na 5, ovo je 6 i ovo nam je 7. Znači svih 6 šerafa je iste dužine, samo je ovaj kraći, njega ćemo se označiti gdje dolazi, tako da znamo, znači njega ćemo pofarbati sa srebrnom i ova rupa ovdje je, znači označili smo si gdje dolazi taj mali šerafić, da se ne zabunimo. I sad bi trebali jedan mali gumeni čekić. Ajmo probati ovako. Ide. Opa, malo ima ulja još unutra. Da malo više. Mogu se to pobrisati. Dobro. Nije neka greškica, ali dobro. Ajde, to ćemo kasnije. Krenut ćemo si ga ovako.
Nešto nam je već ispalo van. Znači, morate paziti na ovu šajbicu. Znači ona dolazi ovdje, da je ne izgubimo. I evo. Znači, mi ćemo ovaj zupčanik. On služi za ovu polugu, znači, on stoji ovak. I šta radi on? Znači, on mora biti točno na ovoj polugi, on služi, on kak se vrti, ove perca se šire, peraje se širiju i guraju ovu polugu. Tu je onaj feder za regulaciju gasa i znači ulje kak se vrti zupčanik ovaj bregaste, šprica ulje, širi ove lopatice i gura ovu štangicu i regulira gas. Evo. To je znači regulator gasa. Evo, tako on izgleda. To je to. Sad ćemo izvaditi. Znači, evo, kaj se desilo. Komadi klipnjače, evo, zdrobila se skroz. Znači, klipnjača je otišla totalno, evo, aluminijska, podrobila se totalno. I u tome je greška. Sad ćemo samo još skinuti poklopac glave, da vidimo da li je zacvikao, a meni se čini da je zacvikao i cilindar. Znači, evo, klipnjača je otišla, raspala se sva i dobila je i bregasta, to jest radilica, i znači dobilo je i stjenka bloka gdje je udarila klipnjača. Tako da vidjet ćemo. Evo, sad ćemo još otvoriti glavu, pa ćemo vidjeti što je sa glavom. Da li se klip da gurnut. Ako se klip ne da gurnut, znači da je klip zacvikao. Vjerojatno je neko to vozio bez ulja ili kako. Pa ćemo vidjeti. Znači, glava je aluminijska, sve iz jednog lijeva, nema šanse da se popravi. Možete ga baciti u smeće. Ali idemo skinuti sad poklopac, znači glavu, pa ćemo vidjeti onda. Samo me interesira još samo da, i bregasta je tu dobila, meni se čini, ali to ćemo vidjeti kad ju izvadimo van. Evo ga, evo, bregasta, znači bregasta je tu. Dobro. Evo i tu još komada. Ventili su za sad ok. Bregasta koliko vidim je ok. Nije nigdje pukla, ali moguće da se okrenula. To je to. Idemo mi sad vidjeti. Ali vidim da je radilica dobila i to. Da, evo, vidi se tu. Znači evo, pogledajte kako je radilica. Potrošena skroz, znači to treba mijenjati i radilicu i klipnjaču, ali sad velim, za sad je to. Skup popravak, vrlo. Ajmo skinuti glavu, pa ćemo onda vidjeti šta kaže klip. Stisnut ćemo pauzicu dok si ja malo obrišem ruke, pospremim stol, pa ćemo onda dalje. Evo ekipa, idemo još, znači vidjeli smo donji dio, evo, znači raspalo se skroz, vidite na radilici kako izgleda radilica, risovi, katastrofa,
Zatim dolje na bloku, to jest na izlazu, na glavi od cilindra je oštećenje. Znači tu se vidi unutra, sada ne diram, unutra je oštećenje, pokazat ću vam to kasnije. Ali idemo mi sad skinuti glavu. Imam neki osjećaj da je i klip zablokirao. Tako da zajedno, znači radilica, klipnjača, znači glava i blok je izlijan iz jednog komada, znači morate mijenjati cijeli blok ako je otišao cilindar. Čudan motor, nema to veze s onim što je nekad bilo Briggs & Strattonom, ali evo, idemo skinuti glavu pa ćemo vidjeti u kakvom stanju je klip. Ali imam osjećaj da nije baš u nekom dobrom stanju. Čini mi se da je to neko, mislim vidi se stvarno da je kosilica nije korištena puno. Izgleda da je neko to kupio. Nije možda čitao uputstvo ili nije bilo ulja unutra ili šta je bilo. Da je to neko kosio bez ulja i da je to sve zaribalo i zato se raspalo. Evo meni to tako izgleda. A sad ćemo vidjeti u kakvom je stanju klip pa da li smo u pravu. Ćemo mi lijepo glavu skinuti pa ćemo vidjeti kako izgleda cilindar. Znači cilindar je isto aluminijski. Velim izlijanje zajedno sa blokom motora. I to kad ode možete baciti u smeće sve zajedno. Ne znam koliko je koštalo, vidio sam sličnu nekakvu od drugog proizvođača. Ista jačina, a i konstrukcijski čak slična. Bila je 150 eura, a ovdje već mislim da sam gledao negdje da je klipnjač oko 60 eura. Znači samo da mijenjate klipnjaču i da mijenjate radilicu. Radilica je sigurno preko oko 100 i nešto eura. Već vam se to ne isplati. Znači, kako se danas radi strojevi, voziš dok voziš, kad se raspadne baci i evo, nažalost, ne znam kud to vodi i zašto se to tako radi, ali vidi se po izradnji. Znači sve kosilice koje sam imao osim jedne imaju Briggs & Stratton motor i stvarno su nepoderive, evo godinama već kosim s njima, nikad nisam imao problema. Promijeniš membranu na elevatoru, voziš dalje, promijeniš ulje, ispustiš ulje, imaš šeraf za ispuštanje, znači ovdje nema ni šerafa za ispuštanje ulje. Čudno, evo. I znači gornji dio ventilator, tamo je bio aluminijski ventilator na starim tipovima. Željezna je bila flanđa ona za pokretanje, ovo to je sad sve plastično. Nevjerojatno. Ništa čudno, takvi su nam recimo i auti današnji, tako da, evo još jedan šerafić. Pa da vidimo na što liči klip i cilindar, da se uopće može pomaknuti. Da, to je tako. Ovo je duži šeraf. Izvadit ćemo podizače za ventile. Evo glava cilindra. Ventili izgledaju ok, glava izgleda ok. Vidite po tome, evo koliko je radila ta kosilica, znači čak nema skoro ni gareži. Sve je ono još, tako reći, svjetlo. I tu nam je naš klipić.
Evo, recimo, klip ide unutra, ali cilindar ima zazore. Znači, koliko ja vidim, evo vidite sa strane zazori. Znači, crte, evo, crte. Znači, dobio je cilindar. Možemo ga probati izvaditi. Izvadit ćemo klip van, pogurnut ga da vidimo. Dalje dobio i klip. Uglavnom cilindar je dobio. Samo malo da uzmem nešto drveno. Čekić nekakav ćemo uzeti sa drvenom drškom. Da možemo to, a možda mogu i s rukom samo da si malo ovu radilicu uspijem. Evo idemo van, evo ga. Evo, vidite, znači dobio je klip tu, klipnjača, znači klip, čim je ovo tu oštećeno, cilindar je oštećen, evo. Zato ima risove na sebi, karike su čitave, evo vidite ćošak, on je oštar, a vjerojatno je sve zajedno ušlo unutra u cilindar. I evo vidite kako izgleda cilindar, sad ćemo ga malo obrisati. Pa da vidite crte i risove na njemu, znači od njega više ništa. A on je, velim, glava je spojena sa blokom, sa svim izlijana, aluminijska. Čudan motor, nema veze sa Brixen Stratonom, onim starim kaj nekad bio. Samo plastika, evo vidite sad, gledajte crte. Ne znam da li se vidi se sigurno. Risovi okolo skroz. Tu je oštećenje malo. Evo vidite. Znači, evo ovdje dolje se vidi. Tu se vidi oštećenje. Ovdje je oštećeno. Znači, smeće. Bregasta. Evo vidite, to jest radilica, ne bregasta. Pogledajte. Vidite ovo tu. Oštećenje. Oštećeno skroz. Evo. Poderano. Znači, taj motor nema nikakve ležaje, nego je aluminijska ova klipnjača. I ono je napravljeno da klizi jednostavno po ovoj radilici. I vjerojatno je to bez ulja ganjano. I sve se skurilo, poderalo, oštetilo cilindar. Tako da, ništa od toga. Čak i ovdje cilindar dole oštećen malo na izlazu. Nažalost, od ovog motorčića ništa. Tako da, to je to. Evo. Znači, vidjeli ste sve. Znate sve. Rastavili smo Brixen Straton motor. Znači, ne znam koliko je star, ali novi tip motora. Vidjeli ste kak je sastavljen konstrukcijski. Nema veze s onim starim. I nije to prva takva greška na tom motoru. Vidio sam već par videa gdje se raspadne, znači, klipnjača koja je aluminijska, znači nije mi to jasno. Ok, funkcionira, ali znači pucaju klipnjače. Možda nešto tu ima neki uzorak, ali nema veze. Nećemo sad o tome. Uglavnom ovaj motor je dosta lošije kvalitete nego oni stariji. I to je to, društvo. Znate sve, like, share, subscribe, komentirajte u komentarima i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav, doviđenja.